Poilano hambai norok press media rok no tai norok ni press media rok ni bisingtui nai tongnai tiba hatene joto rangchak nukrong no ba hambai mario kokhai omose thangnai tini kable 5 tarigo je BJP hapang Tripura state ni je tabuk TTA ADC election 2026 12 April abonoti je manifesto kaisa tiklaimani tai ang kaisa jagamo kok saprugo je Bipin Debbarma kable poila Roman script ni against to soi dinai ini je speech samani no oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debbarma bo ano challenge du ani buka pontoti saka bo challenge bo challenge mani kable nung bufani busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono rajnoitik career ni hoite sonnyaস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুহাই বীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মংসা সাগলাক নুং জয়ুংখা হিनै আং অব ইয়াকাरै থাংনাই 7 নং দেমসার কজসারানি বসামানি aboni poriprekkite ang sanani muchungo poila hinggakai 5 tarik tane 5 tariko ভারতীয় জনতা পার্টি যে ব্রগনি নির্বাচনী ইস্তেহার এবাকে ব্রগনি কাইসা সাকলাইমুং টোটাল 29 পয়েন্ট ব্রগ যে নির্বাচনী ইস্তেহার মানে এডিসি ইলেকশন বাকে তো নরব ফলো খাইদি লুকুরব ফলো খাইতো অরনি বিসিঙ্গ যতন ডেঞ্জার ungkable number 14 14 number angyasi bogjak obo lukurok norok bon idea abono BJP rok ni je manifesto no kaham klai study khai tamoni bage tini press meet khainke aboni against to chung sinane nangnai chung bujinane nangnai TTA ADC full meaning kable Tripura Tribal Area Autonomous District Council to tabok 6 schedule by khobjak 6 schedule ni provision je tongmani tribal ro o area no borok shason khlainani moto borok ni autonomy power borok use khlaiman to oronok jakha BJP ro TTA ADC no remove khlai TATC aboni full meaning borok ro publish khlaika Tripura Autonomous Territorial Council. तो abo belai dan ja tamoni bagui o jaga ni ti kaisa e kaisa borok remove khlai rohoka remove khlai ebong dibo remove khlaika je important chini bukung bara rok ni bagui Government of India ni je সংবিধান tongmani mutabik chuno kaisa chini tribal area o chini autonomous je power tongmani abono chung abono use khlaimano ine je tongmani abono remove khlaika tuteli orotabuk tribal area na borok remove khlai roka tar mane a dinono rajyo ni mukhyamantri ni kaisa basono bo nukha bini speech o nukha bo sawo je এডিসি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হয়েছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন চুং আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বসাবো চুং বসাবো চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো তুরুক তুরুক কুমারিনানি বাগৈ বইনি বসা হাতানি বরক ফাইনাইর চাইতো গই দं হাইফানো political self interest ni bagai chini borok abono bujinani naiya to tini phangkha ei Bharatiya Janata Party ni bisingtui je chini power and function no borok remove khlai
already bumung pharerika TATC tabuk tamung nai borok ni full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো করিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा सिक्स शिड्यूलनि प्रभिजन दं जेमन जतनलाय इम्पर्टेन्ट हिसाबै चिनि लैंड राइट्स दिनै जेनारेलनि बरक थायै एडिसिनि हा पाइमाया रेजिस्ट्रेशन चलिया आबाहाय गोबांमा प्रभिजन दं जों सिक्स शिड्यूल तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानै चिनि अधिकार दं आबो राइट्स दं चिनि संविधान दं प्रभिजन दं किन्तु जतन सले अबनताबो जे चिनि ट्राइबल एरिया अमतोतेली ताई कुरिखा मनि बागै आं आपिल खालायनाय मारक फारक काकुरो बकरक त्रिपुरा राज्यनि जत रांखावनि त्रिपुरा सारक ताबुक এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিসামানি আবনো চং বারবার गोबांमा सोशल मीडिया नि बिथिं चुं चिन्ति प्रसारक न सिसारिना बागै चुं ब्रीफिं खायखा ताबो नरक नायदि बरक अलरेडी सामुं थांबाय दंखा पावर अफ फायासान चिनि ट्राइबल नि एरिया वो ताई चिनि पावर कुरैखा जोनो पावरलेस खायखा ताबो इलेक्शन नि परे कोनो रकम भाबे चुं भूल खालायै इलेक्शन नि परे जदि बीजेपी नि भोट देखांखाय इलेक्शन नि परे जों ताई एडिसी हा चिनी ऑटोनोमस चिन ट्राइबल एरिया है जों ताई कक्सानानि ताई जागा कुरैखा टोटली 100% चिने हा कुमाई मा थांसिनाय अबंखाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो पर क्लियर खायरिखा आबन बगै राज्यनि रांचाक नीति प्रसारकनो आं सिसानानि बागै कयो जों भूल खाया जाते सेकेंड पॉइंट निर्वाचन नि एडिसी 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसी नि इलेक्शन नतुई किटिंगै कॉकपिट फ्रुगो आं साका उबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लुकुनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन कया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট आणि अपोनेंट बीजेपी नि बिपिन देबबर्मा बो साइन खालायजा बो अबनि परिप्रेक्षिते बसाउ धीरेन देबबर्मा दान्दा बाजित्तो नों जदि प्रमाण रिमान खांके आं याकारै थांनाय राजनैतिक नहैते आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मंचगो आं ननो पुरा डिक्लार रिक्लांनाय नौजिति खायनाय सौ एवं बो आनि बुफाति से साकाजे नु बुफानि बसांके प्रमाण देते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचांति प्रसारण थानिबो फुनुगनान नायो एरपरे रांचांनि प्रसारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब दिनाय मंखाबले 12 तारिख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्य त्रिपुरा राज्य बीजेपी आईपीएफ नि हापां थाइमानि आगुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुई चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरक जानी जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरा उन्नयन उन्नानि थाखाय एडिसी उन्नयन उन्नानि थाखाय त्रिपुरानि समाज उन्नयन उन्ना थाखाय तामो तामो खालायनायनि नाम जानी जा व्यूज रिदि होनाय साफ्रोगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालायखा तो आरन बिसिङै नखा
33টাनि बिसिङै 15टा अर्गानाइजेशन टोटेल बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै ससियेल इकोनॉमिक लैंग्वेज टिकनोति बरक जतनो साबमिट खालामनानै बिसिङो 15टा अर्गानाइजेशन रो लैंग्वेज नतुयै बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालाया तो ए 15टा ऑर्गेनाइजेशन नि बिसिङो 12टा ऑर्गेनाइजेशन उनखाबले रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खालाय बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालाया 3टा ऑर्गेनाइजेशन उनखाबले बरक देवनागरी नो स्क्रिप्ट नो बरक सपोर्ट खालाय मेमोरेन्डाम साबमिट खालाया ताई बाद बाकी रो लैंग्वेज टिकनोति मुंसा साबमिट खालाया तो ताबु मेजॉरिटी जरा ऑर्गेनाइजेशन बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट नो हामजाबाय दङब्लाथाय मात्र 3टा ऑर्गेनाइजेशन देवनागरी नो सपोर्ट खालाय मेमोरेन्डाम रिनाय दं आबरनि कारण से जोंतिनि जों रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि लेखाफारा सुरुंनाय बसाबुति रो किनि नेक्स्ट जेनारेशन रो तिनि सुजुग माया सुबिदा माया होय दं तो 3टा ऑर्गेनाइजेशन सब हिमालय निनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आफ्रोगनी बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै सेकेंड एबीवीपी रो बीपी नि नेतृत्वे बरक साबमिट खालामनानै अब ओ जागावो क्षत्रिय समाज एबीवीपी ताई भारतीय जनता पार्टी देवनागरी सपोर्ट खालाय बरक मेमोरेन्डाम जमा रिजार्व ताई गुबुन निनी लैंग्वेस्टिक सोशल एंड कल्चर नति आर ओ जागा नुकजाखा जे एबीवीपी निंगै साइन खालायनाय खाबले फरकता पहला जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट बिपिन देबबर्मा और परे प्रसेनजित त्रिपुरा नगर ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट ताई खरकसां खाबले जेम्स काट देबबर्मा ट्राइबल इंचार्ज ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट अबं खाबले संपूर्ण ब्रॉकडी 6 सिग्नेचर रिजार्व ऑफिस कॉपी तो औरो बिपिन देबबर्मा सावो अबानी 6 नकल एडिट एवं एबीवीपी स्पेलिंग जाया अब तो नरक सबमिशन खालायफ्रुगो नरक से भूल खालाय हमगायबा अब नरक नायदी तो एर परेबो बिपिन देबबर्मा जदि अमो ताताल हिने सावै दंगाखाय अमं खाबले आरटीआई कॉपी ऑफिस आरटीआई कॉपी जे सुजाक तंगरो सीपीओ सीपीआईओ टू द सीपीआईओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली अमो जदि ताताल हिंखाखाय जे अरो ऑफिस नि रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर MHO ME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 बरक ड्राफ्ट रहमानी already 528 rupees बरक ड्राफ्ट रहरै ए आरटीआई कॉपी रिवै ए डॉक्यूमेंट्स थाइका जे एबीवीपी नि डॉक्यूमेंट्स नामानी अबं खाबले क्लियर नरक नायदी तो ताबक आनि सुमुं दंनाय नरक मीडिया थ्रो जे बिपिन सामानी आं नोंनो फानबो सांगाखाय नों प्रोब्रिदि आं राजनैतिक जीवननि सन्यासी नायथांनाय रिखा खानाय थानाय ताई नंजी थिखायनाय आं देमसारा कलसराव मुंसा सागलांगला आं याखारि थानायनि सोमोन
তো tabo ani proshno tongnai যদি অবব তাই bisa bipin tatal hingga kai challenge rina hingga kai ready official ini CPIO official challenge riman ate jadi na harmani to tabo ani proshno kai obono proof rajyoni rangchangni tiprasaro borok nong khable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane chuno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rang tai borok ni power ni bagui simi chuno dirgodin সংবিধান ফুনোগে chuno thokainai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino এই প্রমাণপত্র মানমানি পরিব রাজনৈতিক প্রসারক যদি ভুল খাইকা হাইকাই जों চিনি হা কমাসিনাই চিনি ভাষা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি কালচার जों কমাসিনাই আবো 100% তো tabuk haino haino media pro ang personally ang bipin bai kuno ani sotrota mikurui to tabuk bokok rimani bosu jurati naro abo lukurok ni bwskango lukurok bono sungthong এবং শেষ পর্যন্ত লোকরক বিচার খায় না